Hi, I'm Dario Gert, and in this video I will compare two completely different rubbers in terms of characteristics. But what they have in common is that players often decide to put them on the back end. I will try to explain which one suits me better in which segments of the game and which one I have decided to use in the future. Also, a novelty in this video is that I no longer use camera microphone, but external wireless microphone. So I hope that the sound quality in this and all the following videos will be better than before. So if you don't want to miss future videos, click on the subscribe button. And as always, I will be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Ispred mene se nalaze dva reketa, oba drva su viskarije s crnom forehand gumom Dignix 09C. Razlika je jedna u crvenim backhand gumama. Na jednom je Butterfly Energy 19, dok je na drugom Yasaka Raxa Z. Sve gume su sa maksimalnom debljinom spužve. Obje ove gume su česti odabir igrača za backhand gume, iako naravno mogu dobro poslužiti na forehandu, ali u ovom videu ću se fokusirati samo na backhand. Energy 19 sam igrao prošlu polusezonu, a sad sam počeo igrati s Raxom Z, pa ću usporediti karakteristike obje ove gume i vidjeti koja je bolja u kojem segmentu. Kroz video ćemo puniti ovu tablicu, prvo s osnovnim karakteristikama guma, a dalje onda mojom procjenom i ocjenama koje ću davati od 1 do 10. Kao što sam rekao, ovu usporedbu radim iz razloga jer su ove gume česti odabir kod igrača kao backhand gume i zbog toga jer sam moram odlučiti koju ću od ovih dvije gume odabrati kao moju standardnu backhand gumu. Teško ćete naći da se negdje međusobno uspoređuju ove dvije gume, upravo zbog toga jer su potpuno drugačije, što možete odmah vidjeti ako pogledate kako loptica odskače od guma. Energy 19 je klasična tenzor guma sa identičnom spužvom kao i godinama poznati Energy 05, 64 i 80, no s različitom geometrijom pipaca, što je daje malo drugačije igračke karakteristike. Ukratko, po meni vrhunska backhand guma za igrače koje vole da im backhand guma direktna s ne prevelikim lukom, ali opet dovoljnim da ti daje sigurnost u kombinaciji sa dosta gripa i spina. Raxa Z je za razliku od Energy-a hibridna guma, znači kombinacija hvatljivog topšita te tvrđe spužve sa tenzor tehnologijom. Prema tome kako je igrati s njom, ja bih rekao da je bliže SN tenzor gumama nego kineskim hvatljivim gumama, ali upravo ta hvatljivost joj daje dodatan spin, pa je zapravo prava hibridna guma i prema meni jedna od najboljih hibridnih guma na tržištu. Energy 19 je nova guma iz Butterflya koja je dodana već svima poznatoj Energy kolekciji, pa ću usporediti s njima prvo. Iako navedene imaju istu spužvu, zbog različite geometrije pipaca, 19 se čini kao najmekša od svih iz Energy kolekcije, ako naravno izuzmemo FX verzije. Tako da kod Energy 19 loptica više ulazi u spužvu i zbog toga se malo više zadržava na reketu, pa je kontrola jako dobra. Najpoznatija guma iz Energy kolekcije je 0.5, ona je puno življa, odnosno bouncy od Energy 19, tako da je Energy 19 lakše kontrolirati nego Energy 0.5 u igri kratko na kratko i prilikom servisa. Također, upravo zbog toga što je loptica duže na reketu, lakše je odigrati kontra topspin, te zbog svega navedenog meni bolje odgovara Energy 19 na backhandu nego 0.5. Pa ako ste do sad igrali s Energy 0.5 i malo vam je preživa, probajte Energy 19. Ima otprilike isto spina kao i 0.5, ali nije toliko živa i lakše je kontrolirati. No ono što Energy 19 nema je onaj poznati 0.5 kick nakon spina.
No, ajmo sad na direktnu usporedbu Tenergy 19 i RAG-ZZ. Tokom videa će biti prikazana tablica gdje ćete vidjeti moje ocjene ovih guma za pojedini segment igre, ali i neke od osnovnih karakteristika za usporedbu. Ajmo prvo od cijene. Tenergy 19 je više manje svugdje 60 eura i teško ćete ga ikad naći na nekoj akciji, dok RAG-ZZ je do nedavno bila 46 eura, ali sad je poskupila na 52 eura, ali u određenim dućanima se može naći na akciji dosta povoljnija, pa čak i po cijeni od 40 eura ili niže. Što se tiče težine, RAG-ZZ je znatno teža od Tenergy 19. Tenergy 19 je težak 48 grama, rezan za viskariju, dok je RAG-ZZ 52 grama. To znači da je RAG-ZZ teža 4 grama, što je dosta, i moram priznati da se to dosta osjeti. Pa ako vam zbog ozljede ili nekog drugog razloga bitna težina reketa, RAG-ZZ je jedno od težih guma na tržištu, pa to svakako uzmite u obzir. Kao što sam već rekao, RAG-ZZ ima tvrđu spužvu. RAG-ZZ je oko 51 stupanj, dok je Tenergy 19 48 stupnjeva tvrdoće. RAG-ZZ ima ljepljivi top sheet i možete s njom dići lopticu sa stola. Ako usporedimo s poznatim gumama kao što su Butterfly Dignis 09C i DHS Hurricane 3, RAG-ZZ je između njih. Hurricane je bolje ljepljivi i možete nositi loptici okolo zalijepljenu za gumu, dok s Dignisom 09C jedva možete dići lopticu sa stola. Ono što sam rekao da je Tenergy 19 bolji u igri kratko na kratko kod servisa i rezanja od Tenergy 05, jer nije toliko bouncy. Da moram napomenuti da je RAG-ZZ još bolja od Tenergy 19 u tom segmentu. Naravno, zbog lijepivog top sheeta, RAG-ZZ je puno manje bouncy, odnosno na hrvatskom bi to bilo recimo skočna, odnosno manje se odbija. Pa je tu drastična razlika između ove dvije gume i stvarno je puno lakše odservirati kraće i iskontrolirati lopticu nego sa Tenergy 19. Što se tiče prijema servi, obje gume su solidne, ali ako baš idemo u detalje, onda je ipak RAG-ZZ bolja kod prijema servisa od Tenergy 19. RAG-ZZ prima dosta rotacije, ali to je čak i ne stvara toliko problema koliko sam mislio da bude, jer je tvrđa spuzla. I što nije toliko bouncy, isto onda dolazi do izražaja. Tenergy 19 je dobar jer loptica dosta ulazi u spužvu, pa se može i lakše poništiti dolazna rotacija. No moram reći da kad se sve skupa sagleda, da ipak s RAG-ZZ lakše primati serve nego s Tenergy 19, jer i ako krivo pročitam rotaciju, neće biti toliki problem kao s Tenergy 19. Primjera radi, ako mi protivnik odservira flak servu, ja krivo pročitam i uđem reketom ispod loptice, s RAG-ZZ ona se neće toliko visoko odbiti u zrak, koliko će to biti od Tenergy 19. Pa će protivniku ipak biti malo teže. Znači, RAG-ZZ je za sad pobjedila u sve te kategorije koje smo spomenuli. Kod servisa je RAG-ZZ bolja, kod prijema servisa, u igri kratko na kratko. Naravno, za pretpostaviti onda ako je na stolu bolja RAG-ZZ, da će dalje od stola biti bolji Tenergy 19 i to je definitivno tako. Makar je RAG-ZZ hibridna guma i kao što sam na početku videa rekao, prema tome kako igrati s njom, da je bliže SN tenzor gumama nego kineskim hvatljivim gumama, ali kad se nađeš dalje od stola, ipak se osjeti razlika usporedbe s nekim od boljih tenzor guma, jer treba uložiti više snage za udarac. S Tenergy 19 se kod svakog udarca osjeća koliko guma tu pomaže i koliko je manje potrebno uložiti u udarce. Tako da je s Tenergy 19 lakše igrati dalje od stola, a za RAG-ZZ će mi upravo pri igri od stola najviše vremena trebati da se prilagodim. U igri spin na spin, odnosno kod kontra top spina, Tenergy 19 je jako dobar upravo zbog toga što se loptica dugo zadržava na reketu,
pa sa puno osjećaja možete odigrati kontra topspin. No u ovom segmentu je Ragza Z još bolja iz razloga što puno manje treba paziti na kut reketa. Primijetio sam da ako krivo procijenim količinu rotaciju protivnika, s Ragzom Z mogu puno lakše vratiti lopticu na stol. Dok s Energy 19 moram paziti više na kut reketa. Ako previše otvorim, loptica leti van, ako premalo ide u mrežicu. Kod Ragze Z je jednostavno puno veća tolerancija. Što se tiče samog kreiranja spina, s Energy 19 je puno lakše kreirati spin, jer s kraćim pokretima ćete dobiti dosta spina, dok kod Ragze Z možete dobiti u konačnici više spina, ali puno više treba uložiti da bi dobili taj spin. Zbog nekše spužve Energy-a, spužva se lakše aktivira i pomaže kod kreiranja spina. Flick mi je s obje gume dosta lagano izvesti, ali neću sigurnost imam s Ragzom Z, zbog većeg luka u kojem loptica ide preko mrežice, no ne samo zbog toga, nego i zbog toga što recimo kod prijema servisa, gdje se Flick najčešće koristi, ne moram toliko paziti na kut reketa ovisno o rotaciji, ono što sam već prije spomenuo. Tako da mi onda Ragza Z daje puno veću sigurnost kod izvođenja flika i primijetio sam da kod prijema kratkih servi s Ragzom Z skoro uvijek idem na flik, a dok sam se s Energy 19 rijeđe odlučivao za tu vrstu udarca i više puta bi išao na ono što sam bio sigurniji s Energyjem, a to je rezati. Što se tiče ravnih udaraca i bloka, Ragza Z je dobra, ali tu je Energy 19 vrhunski. Kad sam počeo igrati s Energy 19, vidio sam odmah nakon par udaraca da je jako dobar u bloku, ali kako sam više igrao s njim i sve više sam koristio aktivni blok i primijetio sam koliko zapravo sigurnosti imam u tom aktivnom bloku. Praktički, ako sam se s nogama dobro postavio, nisam mogao promašiti blok. Stvarno je ova kombinacija Energy spužve i novog topšita za ravne udarce i blok jako dobra. I za kraj, za koju gumu ću se odlučiti i s kojom ću igrati na backendu. Kao što sam rekao, to su dvije dosta različite gume, pa ih je teško uspoređivati, ali prema ovim ocjenama koje vidite u tablici i kako sam ih ocijenio po kojem segmentu igre, mislim da bi meni ipak za backend bolje odgovarala Ragza Z. S Energy 19 sam igrao prošlu polusezonu i bio sam zadovoljan, ali kad sam počeo igrati s Ragzom sam primijetio da puno više napadam odmah po prijemu servisa, ali i tokom igre što se više odlučivao za kontra spin. Jer mi je guma daje više sigurnosti pa sam se češće odlučujem za napad. Tako da ćete me u sljedećoj sezoni gledati s Ragzom Z na backendu. S tim ne velim da je Ragza Z bolja guma od Energy 19, nego mislim da meni bolje odgovara. Prema ovim ocjenama iz tablice svako si može pogledati što mu je bitnije i tako odabrati. Evo, to bi bilo to. Ako imate kakvih pitanja ili nejasnoća, pitajte ispod u komentarima. Ako želite da napravim slični video s nekim drugim gumama, pišite koje bi to bile. Također, ako vam se svidio video, kliknite na like kako bi što više ljudi vidjelo video. A ako ste još niste preplatili na kanal, preplatite se kako ne bi propustili neki od sljedećih videa. Uskoro slijede pojašnjenja određene serve, kako poboljšati rad nogu itd. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.